हो गया। थैंक यू। अच्छा गीता होगा माल बेटा। फुल पावर। आप आ जाओ। यस कीजिए का अरे नहीं। ओके। हाँ चल गया। पीछे का ही बढ़िया ले ली। जूम भी करते थे पहले। जी। अगर 20 से ज़्यादा बड़ा हो जाए कोई दिक्कत नहीं। कट। हाँ। पीछे का भी लीजिए। जी जी पूरा आ रहा।
ये बंद क्यों थी ना? सामने देखो, अभी सामने देखो, ऐसे देखते ही, हाँ। ठीक है, सीन बहुत अच्छा लगा। अरे तो आप ये किस लिए करवा रहे हैं फोटोशूट? अरे ऐसे अपनी चॉइस है। कर लूँ। अच्छा ठीक है।
I get 30 seconds.